नमस्कार। धर्मेंद्र शरण रे शारदा आउ दिलीप को शरण रे एबे सुब्रत पोस्टर लगागला दुर्गा तंतींकर हेले पहुंचिले रघुनाथपल्ली पूर्वतन विधायक सुब्रत तरई। राउरकेला राजनीति रे एबे जो नुआ दृश्य सब सामना को आछि ए दृश्य को नहीं चर्चा बा आलोचना थमिबार ना धरुनी। सीधा सड़क आलोचना करबा हम सहित अछंती वरिष्ठ सांबादिक अरविंद दास। सर देखंतु राउरकेला रे गत 15 दिन भितर आम देखा ये जो दृश्य देखा मिलूँ जो धर्मेंद्र प्रधान राउरकेला आसिले शारदा एक्टिवनेस आउ एबीवीपी कार्यक्रम को जीवा आउ एबे हनुमान बाटिका रे जो सुवर्ण धनुष रो उद्घाटन करागला सेठी जदि आम पूरा कार्यक्रम को देखा एटा बीजेपी प्रायोजित कार्यक्रम बोली आम धरी नवा को पड़िबो। आ सेठी सुब्रत कर जो भली एक्टिवनेस आउ दिलीप रायंकर टिके झलक पाइबा पई तांको पाखरे छिड़ावा पई जो भली भाबे व्याकुलता देखैले ये किछि बुझा पडुनी। डेफिनेटली माने कोउना कोठी एठी गोटे राजनैतिक कोन कोदी परिवर्तन गोटे आवाज मिलुछि किंबा षडयंत्र भी आवाज मिलुछि जोडा को आपण भी कहि पारंती। कारण आमे ये दिलीप राय धर्मेंद्र प्रधान को इक्वेशन का को अछबा नै, दिलीप राय शारदा नायक इक्वेशन क्या अच्छपा ना, शारदा नायक सुब्रत राय इक्वेशन भी क्या अच्छपा ना। तेणु से ही समय रे गत सप्ताह धर्मेंद्र प्रधान आसवा राउरकेला आसला शारदा नायक को गाड़ी धरी बुलवा एवं सब इंटरेस्टिंग कौन शारदा नायक जो विजु जनता दल थी एबीवीपी कार्यक्रम को जीवा सी गोटे गोटे पॉलिटिकल गोटे गोटे स्पार्क करथिला गोटे माने डिफरेंट पॉलिटिकल इश्यू को स्पार्क करथिला। एवं गत काली जो कार्यक्रम आप कहते सेटा गोटे धार्मिक कार्यक्रम थिला एथर किछ भाबिया नै, किंतु सेटा कहा द्वारा डोमिनेट होतला को दलर द्वारा डोमिनेट होतला सेटा काको अस्पष्ट भी नाही। किंतु सेठी आपण जंती कहले दुर्गातंत्री कर बैनर फोटो लागिबा एवं दुर्गातंत्री को जगह रे सुब्रत जाई पहुंचीबा, सुब्रत जाई पहुंचार भी किछि असुविधा भी नाही। असुविधा कोन गोटे धार्मिक कार्यक्रम होछि सुब्रत जाई पहुंचे सुब्रत निमंत्रण हेतु सब करथिबे एवं जेतु आमे आगुरु भी जानिछु विगत दिन रे 2014 मसर आम देखी आसु सुब्रत राय शारदा नायक इक्वेशन रे दिलीप राय केतले फायदा होची, सुब्रत राय दिलीप राय इक्वेशन रे केतले सुब्रत राय फायदा होची ए आज आम देखिछु इक्वेशन सब। किंतु काली जो पहुंचले भी किछ असुविधा नहीं, किंतु सेठी जो प्रकार गोटे अवस्था सुब्रत देखाला असहायता देखागला दिलीप पाखे के पहुंचे सेठी गोटे फोटो नियाब सब नियाब। तेणु सेठी साधारण माने मते भी सकाळु ता ऊपर नहीं अनेक फोन भी आसी साधारण से ग्रहण कर पारती लोक कहीं सुब्रत अवस्था बर्तमान कौन पाई कि तेणु किसी ना सुब्रत को 2024 इलेक्शन में आप जानते टिकट मिललानी जदिव स्त्री की मिलला और स्त्री भी हारीगले हारीगला सुब्रत हुए तो गोटे प्रोटेक्शन खोजते कि गोटे साधारण चर्चा हो कारण दिलीप राय जदिव क्षमतार नहांती सीधा सड़क कि क्षमता केन्द्र में प्रभाव अच्छी एथर किसी भाव द्विमत हबार नहीं। कारण बीजेपी जदिव से निर्वाचन हारी बीजेपी टॉप लीडर संगे बहुत भल इक्वेशन भी अच्छी और राउरकेला भी किसी प्रभाव भी अच्छी भल प्रभाव अच्छी किसी नहीं भल प्रभाव भी अच्छी। तेणु से स्थान में सेपटे शारदा नायक सुब्रत जी आम राजनैतिक राइवल शुणी आसते देखी आसते सी से विधायक होती सुब्रत और रघुनाथपल्ली दुर्गातंत्री विधायक होती। तेणु कौटना कौटी लगुच सुब्रत गोटे मानने दिलीप साहाଯ୍य नापी गोटे चेष्टा चलते पॉलिटिकल प्रोटेक्शन पाई एवं अनेक ता भीतर भी अनेक संभावना आशंका सब देखा बीजेडी को लेकिन तेणु हूँ तो आशा करूना सेमती थी जदि जमी आम जमी आशा कर ये धर्मेंद्र सहयोग नहीं पारती शारदा जमी मुझे तो भाई सुब्रत से बोधे से इक्वेशन थे दिलीप सहयोग नहीं पारती कितु नबार किसी असुविधा राजनीति कई स्थिर स्थायी नुह कि स्थिर शत्रु नुह कि स्थिर मित्र नुह किंतु खोलाम खोला राउरकेला बासी देखला असहायता प्रकाशटा से सहज ग्रहण करनी कारण 3 थर विधायक और जो 3 थर से विधायक शासक दल भी शासक दल शासन में थिला मंत्री भी रही निजे मंत्री भी रही ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड भी चेयरमैन भी रही सारी विभिन्न कथा रहा माने विधायक मान जो कमिटी स्टैंडिंग कमिटी तार भी से चेयरमैन रही सारी एक्साइज कमिटी सब रही बाद ये असहायता
ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ମାନେ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଗୋଟେ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଶାରଦା ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ବା ଯାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ସେମିତି ଶାରଦା ଆଉ ଦୁର୍ଗାତନ୍ତୀଙ୍କର ରିଲେସନ ଇକ୍ୱେସନ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ବା ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀରେ ମାତ ଦେବା ପାଇଁ ସୁବ୍ରତ ଦିଲ୍ଲୀପ ଶରଣକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତ? ସେଇ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଝଲକ ଦେଲି ତାର। କାରଣ 2014 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଶାରଦା ନାୟକ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ମୁକାବିଲା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଉରକେଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥିଲା ସୁବ୍ରତ ପରୋକ୍ଷରେ ଦିଲ୍ଲୀପକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଶାରଦାକୁ ହରାନ୍ତୁ ବୋଲି। ଏବଂ ଇଏ ଫଳ ବି ମୋଟାମୋଟି ସେୟା ବି ହେଲା। ସେମିତି 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଯୋଉମାନେ କି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସୁବ୍ରତ ପାଇଁ ଏପଟେ ବି କାମ କରୁଥିଲେ, ଖୋଲା ଖୋଲି ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ଅତରେ ଆଲୋଚନା ବି କରିଛେ। ଏବଂ ଦି ଜଣ ଯାକ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଗଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ସୁବ୍ରତକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଶାରଦା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ବି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ବୋଲି। କେତେ ସତ ସେ କେତେ ମିଛ ସେ ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ହିଁ ସୀମିତ ହେଇକି ଅଛି। ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିଛି ପରୋକ୍ଷ ଦେଖିଛି ସିଏ ତାର ନିଜେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଫଳ ହେଲା କଣ ନା ସେପଟେ ଶାରଦା ନାୟକ ଜିତିଲେ, ଏପଟେ ସୁବ୍ରତ ନାୟକ ହାରିଲେ। ସୁବ୍ରତ ରାୟ ହାରିଲା ଆଉ ସୁବ୍ରତ ରାୟ ହାରିଲେ ଏପଟେ, ଏବଂ ଦୁର୍ଗାତନ୍ତୀ ଜିତିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ରାଉରକେଲାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁବ୍ରତ ଆଉ ଶାରଦାଙ୍କର ଯାହା ଇକ୍ୱେସନ ଦେଖାଯାଉଛି, ଜଣାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ଯଦିଓ ଦି ଜଣ ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦଳରୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁବ୍ରତ ଆଉ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର, କ୍ଷମା କରିବା ଆପଣ, ସୁବ୍ରତ ଆଉ ଶାରଦା ସରି ଦୁର୍ଗାତନ୍ତୀ ଆଉ ଶାରଦା ନାୟକ ବିଧାୟକଙ୍କର ଭଲ ମାନେ ଇକ୍ୱେସନ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା କହିଲି, ଯେହେତୁ ସେପଟେ ଶାରଦା ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଦୁର୍ଗାତନ୍ତୀ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଟା ଅଛି। ତେଣୁ ସୁବ୍ରତ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁକି ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ଆଡକୁ ଆଣି ପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ ରୋଲ ସେତେବେଳେ ପ୍ଲେ କରୁଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ପାଇଁ ବି କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସୁବ୍ରତ ପାଇଁ ବି କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବି ଆଦେହରେ କିଛି ଭୂମିକା ଥାଇପାରେ, କହିହବନି। ସେ ଭୂମିକାକୁ ବି ଆପଣ ପୁରା ରୁଲ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁବ୍ରତ ଦିଲ୍ଲୀପ ଆଡକୁ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କରେ କି ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଅପରାଧ ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାଲି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟଟା ହେଲା ସେଇଟା ସାଧାରଣରେ ଗ୍ରହଣ କରିହବନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ସାଧାରଣରେ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା, ଦିନେ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାୱାରଫୁଲ ଲିଡର ସାଜିଥିବା ଏ ନେତା ମାନଙ୍କର ଏବେ ଅସହାୟତା ଓ ବ୍ୟାକୁଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରାଜନୈତିକ ମହଲକୁ ଉଷ୍ଣତା କରୁଛି, ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣରେ ଛିଡା କରାଉଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏ ନେତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହବ, କିଏ କାହା ଶରଣକୁ ଯାଇକି କେତେ ଫାଇଦା ପାଇବେ, ଆଉ କିଏ କାହାର ବିରୋଧରେ ଯାଇକି କେତେ କ୍ଷତିରେ ରହିବେ, ଏହା ହିଁ ସମୟ କହିବ। ନମସ୍କାର।